Ipatan na ka! Itag ko amin na kwarta mi basta dinagdangran! Ay! Ipatan ti amok! Sino ka si Mauliwit mo ko? Umibot ka! Uri agad ano ka! Makiwagpon ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako'y uwit na nilap mo ka! Dito, madam! Nauda ka lang tiritis! Agya man nagpipita! Inispan na kiti day tari, pis! Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW. Survivor manipudirak. Naritor itirigat. Sakripisyo ken panagibtor. Napnuan pan nakigasang-gasat kas kadagiti mauawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Di na palabas, kinantsawan ni Drigo ti amo na, tano ape nga itiigid ti baybay tinangawisan ni Maji a pagsaritaan da. Ngem nakigtot nila kay Donato, iti panangsalangad ti balasang kenkwana. Idi makasangpet ni Maji, inulit namanen a binili ni Pipita, a masapol asaan a makastrekan ti agsuman kenkwana, iti sigod a kwartuna. Idinto nga imbarte kan nila kay Donato ti panangsalangad ti syuman na, iti mo na nga asawa na. Gapoy ti dayta, naladaw ang nakariing iti kapigatan na. Imbilin tila kay ken ni Drigo nga awagan na ni Pipita. Ngem nakapungtot laeng tawan kano ti kaes-eskan ti panakisarita ni Drigo iti bida tayo. Ni Pipita nga rod tinadanon ni Nana Alicia, ngem naure na daytoy. Ket ita papagayam, at ito nga rudan tituloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Kaslamat maturog abaglat. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Ije matlagayang balay da Maji tinapanam. Ape di mo inyawag tay may kami kumadimanon. Ay, diya ko ni mawag, ta impagarup ko nga umay kayo ijay. Imawag ka no nga min ni Drigo kenkwana, kayat na ti makipangan ijay. Imawag ka kumalata. Ay, inton maminsan laangan. Sa bagay, agpapada kami apapay. Oh, apay kumanog papada kayo babae. Saan na mabalin na maamuan no anya tinagsasaritaan nyo? Ha? Ay, no anya man tinagsarsaritaan mi kinimagi. Saan mo na apakariribukan? Awan ti madi nga inlimlimod mikin ka. Uray syuman mo lang ni Magi. Kaya't kumet ti makisiningad kenkwana. Nasaya at launen o kasta, Alicia. Uray agasawatan. Saan kumatlata malipatan ni Maji? Imbaga karot kenkwana ano mapanunot nanto ti makiasawa. Saan to aliplipatan tamay sa akto aninang. Ano agninang ka? Kapilitan lang ninong agtumet. Agasam daytat, tisyuman ko, agbalinton nga anak ko iti kasar. Ay kat mabalin mo takasta. Oray tasyuman mo matlaeng. Kasla anak mo tumutlat ta. Ay wan gayam, saan kakadipay nga umay maturog? Ay, makaturog akon. Umuna kalatan, nakaturog ak, anagururay kan ka. Naimpagabigat mo, madam.
humana na karieng. Ay, kasapulan na masapa ka, Griing. Ta makipagkita kini Ralph. Sakbay ama panak mga opisina. Nakadigos ka kadimatan. Kasta unay nga tilingat ko ita, naginsayo ak. Itimplahan kayo kadin iti kapiyaw. Ay, siya kung ti makaamong agtimpla iti kapek. Ala, ituloy mo latan ti agluto, ti pamigatan. Kanuan gayam. Anya day jay, madam? Mas daawak ta. Madlaw ni Alicia, kayat na nga isingad ti bagina kanyak. Diyak amo no, anya ti panggap na. Adda ka di, at natapon niyaw. Awan mo't kit di mas dawak lang pipita. Ay, gapo nga tas yuman na kayo ni Sir Donato. Kayat natin makisiningid mo't kada kayo Ay mabalin na kasta. Amno pampanunutan. Kalpasan nangasawa manan ni Uncle Donato. Napugsat ko man tipan nakilangan na kanyak. Ada atap ko, Drigo. At na nagsaritaan da Maji kanali siya asaan na akayat ang maamuak. Anya nga nun, boss. Ni Maji mo ti awagak. Magsayang ngamin. Nakantayo ko malatan, iti malay ni Maji. Na ikapis talaga roon, boss. Naamon nyo kumati, nagsaritaan da. Amok to ninton maminsan. Sakton ti bangawag ken ni Maji inton madamdama. Bapantapay langit ja bodega. Ay, boss. Apag iso da ito'y susurutan tayo adalan. Ne, Sumina tayo ng langan iti dalan inton malabsan tayo iti ice plan. sige. Agpainayad ka nga ron tapno manggag ko ti ibagada kanyak. Ni Uncle Donato da iti umawawag kanyak. Anya nga tati ibaga na kanyak? Hello, Uncle. Maji, na pagabigat mo. Sayang, ta saan na natuloy ti ipapanmi kumaka Drigo di tabalay mo. Imbay gayam ni Alicia ti rabi Ti amok nga rod ka, no nagtulag kayo. Saan da kayo matanauray? Imawag namin ni Manong Drigo kinipipita, kat kayat na ti umay makipangan ni Jabalay. Kinura ngamin ni Pipita nga imbilin mo kanugan kwa na kasapulan ti pamalubos mo. Imbaga nga agpaiso ti kasta, imawag kayo kumakin ni Pipita sa impakada ni Pipita kanyak. No imay day terapi. Naduktalan na kuma. Anabaliwan nun ti siradura ti sigod a kwarto. Ay, ngamam mo kung noan niya ti impambar ko. Kunak no adda ka dito'y opisinam itay awagan ka. Nagsaruno talaga ya madimtang. Jack gayam na ibaga kada kayo, Uncle. Kuang amin. Imawag ti may sa kaklasik di kulehyoak. Kat kinid daw na nga kita kami. Kabakasyon na manipo di ja Amerika apag nanaagdandan sa nga pamilya. Ni Ralph ka diti kayat mo asawan. Saan Uncle? Babae dahi ja ibagbaga kaklasik. Saan kumot kinaklase ni Ralph? Kas lang amin baba, itigunggunay na nudaduma. Makaanlilaw, takunan ni Drigo, nga itinabinsa na nagkita da, kasla malalaki launay. Ure siya, kat saan ko amawatan? Saan nyo madandanon dito opisina, ta nakakontrata laeng. Adda sa bali pagtrabahuan na. Wen, amok na ita. Si bibiyag pa lang ni mamang mo, ide, katal-tal kam launa yan ni Ralph. Nadlaw ko nga alerto na giti security guard. Adda nga min napasamak idi, Uncle. Kat jakon kahit maulit. Isoy din ar-archukak anang awag kini Ralph tapno risutan na ti amin. Kastagayam.
Amo Maji, uray agasawa kamin kanalisya. Kayat ko ngagtultuloy ti koneksyon ko ken ka. Ha? Kung aklano ni Madam Maggie, tagbuspusin na itay. Si Kamat Gayam, Drigo. Kadum ka din ni Sir Donato. Ag may saklaang. Pimananawak di opisina, takino na itay ni boss. Asan na kayat ti masinga. Itay madama kag manmaneho. Napanunot ko ti dumawas. Madi ka di pasyaran ka pipita. Ha? Wenno ipalit ni boss mo. San mo't kinde? Yung imbili na kanyak asaan ang agpaspastret iti sa nga ili no awan. No may pakadala kiti kankwana, aglalo tam amo na kamat. Ayos! Ay, dito'y talat ang ruangan ngagsarita. May gayam nakipangan ni Nana Alicia di Rabi. Saan na aranta ti makipangan? Ngam gaputan na bayang ngayon or uray na ni Madam. Kapilitan na nakipangrabi eh. Oh, apay ka de. Nagsayang nga rod. May kami kuma nakipangrabi. Apay nga minasan kayo ngay may? Nimpakada kayo kumakin ni Madam di Rabi eh, o di ayos. Adan to maminsan. Sige nga rodan. Kahit no kilaat nga awagan nak ni boss. Umayak to makikapinton maminsan. Mangitugutak iti tugaw kan lamisaan. O sige mapanak pa pipita. Naging baga na. Mangitugot ka na iti tugaw kan lamisaan. Ay, adan sakit mulmulong. Ay, jay. Anya nga taa talaga ti rinantana. Anya ka di nga oras sumanglad ti barko. Alas 12 into Rabi. Da kayon tulad nga ro din ti makambo. Agan-anad kayo. Inton bigatan nga umayak. Anya, awan ka di tabudeka. Sa dino nga ron ti ayan mo. Salbag ka sumungsungbat. Nakaserseryoso ti panagsersalita ta. Pinagpungtot na kadagos. Ha? Saklatan ti danggam. No adarum sa aparikot to. Awagan na klang, mawatam. Sige, bye. Salbag. Boss! Ah. Boss! Ah. Samot ka papayo, babay, boss. May saka mo da trope. Ape nga, sumsumrek kalatan ito opisina ka. Pagtuktok ka kumapaya. Ay, boss! Saan gayam ada kayo ti imawag? Kasan nga awagan ka? Kat no itay pa nga ada kasasarita kiti cellphone ko. Nagkapaman nga minan, ah. Yaputa, awan na mo afafa na kitay. Mapangko pinasyar ni Pipita, boss. Salbag kagsawaw ka pa'y. Naimbag man ta pinastrek na ka. Nagsaho kami lang iti ruangan, boss. Ay, uncle. Kat, anya tinamam. Ay, awan nga rin, boss. Makipag-angkelak matan ka na kayo, boss. Hawa man lang aron sarbina anapan ka, Jedrigo. Nagsasayang ka lang iti gasolina. Umay ka. Boss. Mapantay iti opisina ni Alicia. Salbag ka. May susutak peking ka. Ay naimbag man nga rod ta sa anak pa nakapanaw Donato. Apay, sa dino ko matipapanam Alicia. Imawag nga rod ti may nga amiga. Inawis na kamangal daw iti restaurant. Rong timing gayam tiya ay me. Sumurot kami kumangam amagan no makasinga kami. Ay katumay kayo Maragsakan lakit din ni amiga no mamamuna ka. No. Namuan na ngamin na anak asawa akmanen. Oh, nagapuan na. Awan mati di nagkasarta. Ay nagsakit ngamin kat nagpaaga si Amerika. Nagasat man. Tay kunadan may sala ang ilaw ti saan na nakapirma.
ni Madam. Palubusan na ni Drigo nga may dito yung balay. No, agmay-may salakit eh. Kasta unay ti pungtot na nakita na nakawarwara ti sigod a kwarto ni Sir Donato. Ay, nanyang amin na ti sinapsapol na. Yung katulong. Nanya ti may bilin kanya. Kasapulan na tong palag. Imbes nga uminumak itirwar. Dito'y balay latan. Ti pagbarte kakalisya. Narigat ti may sarsarak tapasaray adda mapasamak ariribok kadagiti bar. Nang runa no adda pagaapaan da babae. Ay ka po nga tayo ti selos wenno panagriribalda. Apay as of drink ti pinagmix mo. Saan adanom? Day tangaro ti dildilawan day di mama ni Maji. Malaksid nga mi naman na ginumak iti arak na laingak pa'y nga uminom iti soft drinks. Angam imun unamot anatay nga iti siyak. Ay saan tayo ngamin nga amutigasat? Ay gayam ni Drigo. Apay di mo kasango nga Madikano ti salon at nano uminom iti arak Alicia. Kanjak kaya kasango nga uminom. Takagurak ti kinalaing nangag sigarilyo. Ay kat no naglawa mo ti biranda. Wen, madikanyak ti angot ti sigarilyo ti asok na. Sige, busak na ito'y. Sumarano akto na maturog. Sige, nga malagip ko gayam. Kasaritak to ni Magi, agkukuyog tayon to kada Drigo amapan iti balayda. Akat mayat uray sakton ti mangibagakan ko na. Ay sikati makaamo nga rod, uray inton may sarabin. No saan ko da masango apasyaran ni opisina da awagak to. Wano ni Drigo ti mangawag kan ko na. Mala, umuna nga rod ni ti kwartuta. Saan ka nga agbaybayag? Wen! Mayat no ni Alicia ti makapanunot nga agpasyar kami ije balay da Maji. Ngam saan nga taapod no ti atap ko nga adda pagtultulagan da. Niya, naawagan mo't lang ni Maji. Sana sungsung-batan si cellphone na boss. Ang mga numakumikom. Wan gayam, jak na lagi pa. Numakumikom day jay, kat di na masangot ti agsungpat. Naawagak lady, taawan ni Diyo opisina na. Nipipita lang ti awagak, taisun ti mangibaga kini madam. Rumwar ka nga rod, kat na daaramidak. Sige nga rodan boss. Paspasam! Sabang, urayak ti awag na. Nabayagan nga imbilin ko day jay. Saan damot laangan ang maipatungpal? Ni Nana Alicia kano, tinangibaga. Ngagpasyar da kini Sir Donato dito'y balay. Awawagan na kayo kano ni Drigo, kamsan kayo asumungsungbat. Manmano ngamin nga agsungbatak iti awag pipita nang runan no aduter aramida. Kasto iti aramidang pipita. Uray ta saan anakatrang ka ti kwartok. Mga lakalatan iti kwarta iti wallet ko, anakaparabaw iti lamisaan. Ta mapan ka gumatang iti lutuam apang rabyan tayo. Madam? Amok ang mapagtalkan ka katulong. Gumatang kanto pa iti adu kalog ta agaramit ta iti fruit salad. Sige nga rod, madam. Day ta lang ti ibaga. Bye! Bye, madam. Asus, natalag na unay ni Madam Kanyak. Tamot ti pagyamanak kan kuana. Kasla at tapon na ani Sir Donato ti akin na kami iti yung umahida dito. Malagtugtugaw kayo lang dito sa last time nagtulungan ni Pipita Donato. Agpaisuro man kadagiti putahin na. Awapay, anya ka no nga oras asumangpat ni Maji. Ay damagag to kini Pipita, nalipatak mat.
tinangawag ken ko ana. Awan matlar ti pagsangwan ta, boss. Awan gayam. Apay di mo impanagip, Adrigo. Di magas tayo kuma. Oh. At iti kwarta. Mapanak maragina na iti sigod a kwarto. Sige, boss. Mabitlaan. Kasla na baliwan ti siradura ti kwarto. Ipadas ko ti tulbok ko. Api amadi. Nukasta saan ko ang mastrak da ito'y a kwarto. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam, denggan intun bigat tituloy, ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Kaslamat maturog abaklak! Dito'y drama tayo, Super Pipita. Insurat ni Delfin Dumayas, ken iti direksyon, Leti Astudillo Aquino. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.